بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقليل من عباده الشكور ثم الصلاة والسلام على من أرسل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث من القبور. ودي نور استوديو تكتاتاوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ألف عيد ديت نبرة الحمد لله الله كم تقبلاتشو الله يرضى ያው ቾኮለ በጣም ፈጥኖ ሄደ እንላለንም ግን አልহামዱሊላህ 29ን ቀን ጾመን እንግዲህ አላህ ዛሬን አደርሶናል። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የአንድ ኢባዳ ተቀባይነት ይላሉ ሌላ ኢባዳ ተከታይ መሆኑ ነው። ያኒ ረመዳን ውስጥ ጾመን ሌሊት ሰግደን ወደ አላህ ተመልሰን ከረመዳን በኋላ ደግሞ የዛ ተቃራኒ የሚሆን ከሆነ አላህ ያውጣን። يعني رمضانيين ነው ረመዳንን ብቻ የሚያዙ ለዚህ ነው ኩኑ ረባንይን ولا تكونوا رمضانيين ይላል አንድ ዓሊም ሰምቼ። ረመዳንይን ብቻ የረመዳን ብቻ ሳይሆን የረባንይን كل يوم يعني ሁሉም ቀን የአላህ ነው ሱብሃንአላህ። ያንን እንድንሆን ከዛ ደግሞ ሸይጣኑ የተፈታውን ተስፋ እንድንቆርጥ ያኔ እኮ ረመዳን ሸይጣን ስለሌለ ያኔ እኮ ረመዳን እንዲህ ስለሆነ ነው በቃ ተስፋ እንድንቆርጥ ነው የሚፈልገው። አላህ ግን لا تقنطوا من رحمة الله ነው የሚለው። قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي إن قال سبحان الله ولماوቹ يا عبادي ማለት ራሱ አሉ سبحان الله يا الله برحمته ስም ይጠራል። يعني نعم العبد إنه أواب الحمد لله الذي أنزل على عبده ነብያቶችን የሚጠራበት ቋንቋ ነው። ያ عبدي ትልቁ እንትን የአላህ ባሪያ መሆን ነው። የአላህ ባሪያ መሆን ምንኛ መታል ለዛ ነው ያ عبادي ነው ያለው ሱብሃንአላህ። እናንተ ውሸታሞች እናንተ በጥፋቱ ስም አልጠራም። ዝሙት፣ መጠጥ፣ መዋሸት በእነዚህ ያ عبادي ባሪያዎቼ ሆይ እነማንን الذين أسرفوا على أنفسهم በነፍሶቻቸው ላይ ድንበርን ያለፉ ምንም ባጥያቱን በሰራ ራስ ላይ ነው ድንበር ያለፉ በነፍሶቻቸው ላይ ድንበር ያለፋቸውና الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كالله إذنت كالله رحمة تسفى تقرطوا يا ربي إيهن سرتشي لا تقنطوا من رحمة الله كالله رك نبر لا تقنطوا من رحمة الله إلى قاباتنا نتكلم لا تقنطوا من رحمة الله صلاة لا تقنطوا من رحمة الله كلنا ما بطل. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحان الله. ይሄን የቆጠርከውን የሰራውን እንዳላምጣው አላህ ጀሚዓን ብሏል። በቃ ማንኛውንም ኃጢአት ان الله يغفر الذنوب جميعا ሙሉን ይቅር ይላል ብሏል ሱብሃንአላህ። ታዲያ ምን ሆነ ሱብሃንአላህ ሸይጣን እኛ ተስፋ ቆርጠን ለእነ ወንድሞች ተስፋ የመቁረጥ ወዴት ነው ምሳሌ በቃ ይሄን ሰርቼ በቃ እንዴት ነው አላህ ይቀበልኛል እና ምን ልትሆን ነው ሸይጣን ወደዛ ሊመልስ ነው ወደ ኃጢአት እኮ ነው በቃ ይሄን ሁሉ አርቂማ እንዴት ይመረኛል ልክ 100 ሰው 99 ገሎ አላህ ይመረኛል ሊስሉ ውስጥ 99 ሙሉ ሲል 100 ሞላ እሱላሱ የማይመረኝ ከሆነ ብሎ እና ሸይጣን ከኛ የሚፈልገው ያን لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من صفته سبحان الله غفور رحيم ይቅር ባይ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ያለው سبحان الله إنه هو الغفور الرحيم ይሄም ጌታ ነው ያለንና لا تقنطوا من رحمة الله كالله رحمت ተስፋ እንዳንቆርጥ ወንድሞች ሸይጣን ተስፋ እንዳያስቆርጠን በጥቂት በሰራ ነው ለና ورحمتي وسعت كل شيء ሁሉንም አዳረሰች እሱ ረህመት ሱብሃንአላህ የአላህ ረህመት ሁሉንም አዳረሰች። በቃ ምንድነው ተስፋ የሚያስቆርጥ? ስለዚህ አላህ ኢባዳዎችን ከሚያስከትል የአላህ መግፊራ ከሚያገኝ አላህ ያርገን። اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.